ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତରେ ଖେଳିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ରହିଛି ବୋଲି ଭାଉଜ ପ୍ରେମରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତୋଛ ମଣିଲା ବୋଲି 7-8 ମାସ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ନହେଲେ କାହିଁକି ଫାଟ ପଡ଼ିଛି। ଜାନି ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 3 ଲକ୍ଷ, ସାଥିରେ ଅନେକ କିଛି ମିଳିଛି। ଏମିତି ଏକ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ବାହାନକା ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମରେ। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ରାଇକିଳିଆ ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ନିଜେ 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ବନିତାକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ। ବିବାହ ସମୟରେ ଜାନି ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ ସହିତ ଆସବାବ ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ପୁଣି ଝିଅ ବନିତାକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତ। ଗତ ରାତିରେ ମେଳନ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଛି ସବୁ ଖେଳ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପଚା ଦାଗ, ବେକ ପେଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁଅ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ବାପା ରମାକାନ୍ତ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହୋଇଛି ହସ୍ତାନ୍ତର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବନିତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କର। भाई आपन परिचय टिके देबे। सुदर्शन बेहरा, घर राईकालिया थाना कप्तिपदा। गत जुलाई 8 तारिख रे मो झील बाहागर होता खंतापड़ा थाना बेगुनिया ग्राम देती। बापा ना रमाकांत साहू, पुओ संजय साहू को झील देती। 3 लक्ष टंका जिनपतर आसबास सब देती। पर से यौतुक निर्यातना दौरान बारंबार टंका मागुंट, आहरी 3 लक्ष दाबी कर मझे 10,000 20,000 मुझे गत काली से आसिक मेलन बुलिकी जाइंट भलरे जा घरे पहुँची। घरे पहुँचला अध घंटा भितर आम शुणा पाइलु जे आम झील मरी जाइए। आम जा देखु तो झीर देह सारा क्षत विक्षत स्थान हो मारिकी प्रकृतर टांगी देते। आम पर शुणा पाइलु जे भाउज साथ तार शारीरिक संपर्क थिला। कौन चाहिए सरकार के पास कौन निवेदन करिए पुलिस? आम चाहूँ उचित दंड तांको मिलवा दरकार। एले आपण थाना लिखित अभियोग करछन कि थाना रे खंतापड़ा थाना रे अभियोग दिया है। प्रशासन अधिकारी आपण को कोन किछि पोस्टमार्टम पाई हमको पठाइछन्ती बालेश्वर पोस्टमार्टम पाई हमें वर्तमान जगि आम शुणा पाइलु तांको स्वामी एवं ससुर को मध्य नहीं पुलिस कस्टडी के पुलिस कस्टडी की नहीं चलती। 7 मास तले आम बाहर होता आम सन्ध्या बेले फोन करते बुलाबुली करते मेलन में बुलाबुली कर आसते अध घंटे पर शुणला बेलू आम ये घटना तो मारिक टांगी कौन कहते मारिक आमर जड़े बड़ जन जा देखी गला बेलू से टेक नहीं मेडिकल ने मत बाटे फोन कले कौन कौन सिम्टम अच्छी कहते मारिदेवार मुंड माड़ कर बॉडी रे चिन्ह अच्छे मुझे जाइए सापुड़ पाई सापुड़ तो बेकर मार बालेश्वर जिलार निहार जेना रिपोर्ट।